Go. Bomba! Sabi mo. One more. Ba! Isa pa. Ba! Sabay. Wah, Bapak, sabay. Sabay, Mama. Sabay, mama. Ay, isip lang. Ay na lang. Halit. Ini po. Ba! Bayang indoor. Hindi ka lang. Gusto niya mag-train. Ano yan? Ang corporate mo eh. Sobrang pa kayo na. Okay, dami! Hindi, sabi na niya. Uy! Oh, hindi! Oh, dance! Dali na, Aaron! Aaron, doon ka na, Aaron. Dance, clean. Tawagin mo, sabihin mo, dance tayo. Sabihin mo, dance tayo. Sige na. Ikaw na mong kagnapot ka diha. Wear mo yung sunglasses mo. Wear mo to. Sige na. Dancing ko in. Sige na, Aaron. Oh, selo sa isa. Selo. Dance. Siya. Irtigit. Ay, nako. Twerk. Paano ang twerk? Wala na siya. Siyempre, siya man gabi tao. Mama niya lang ba? Parang mama niya lang. Damok ini ko nila, boss. Bibi, si? Sis that? Bibi? Oh, dirty. Paano mag-ano ba? Trapo. Ama na yan. No more na. No na. Higa lang siya. Higa lang man siya. Oh, higa lang siya. Oh. Para ba? Ay! Hinahaya ako. Higa lang daw siya. Paano magpupo? Okay, mauna na. Paano mag... Nagpila po siya. Nagpila po siya. Oops! Stand up. It's okay. Stand up. Very good. Pila ka po, Doy? Lukso, Doy, lukso. Nalikayan nila. Dali, Doy. Balik sa ka. Come here. Come here, Mama. Anong ginahimo bag? Napanit. Hello, baby. Ay, dako kayo. Kasi ano na?
Wow. Sure na? Big. No? It's big. Hmm? Oh. Nga sa doyo, no? It's big. Nga sa doyo. Dako kay doy. Big daw pa, adi. It's big. What is that? What is that? Huh? Crocodile. Oh, na. Mama, hold. Oh, sige, itcha doon. It's Hindi kaya na, ulo. Lolo, again. Baby. Ikaw na lang pang ugunit. So, lagay doon na. Oh, sige. Tapon, Iulog, itapon mo, iulog, itapon, iulog doon. itapon. Yan, nahurugon mo. Itapon. Again. Kamay. Hi guys. Oh, hold. Tapon doon, Doy tapon. si Doy mi. Ah! Yeah. Application. Again. Kamay, oh. Oh, sige. Yeah. Yeah. Oh, again. Isa pa, kamay. Iyo, buka eh. Sa kapila. Dra. Harap na. Sige ka. Iyo, buka. Basa ka na rin. Basa ka. Okay lang, sige. Again pa. Tamo bal, baka gusto niyo. Kamay po daw. Ay, basa. Basa Sala na. si daddy o mami. Gode. Ikaw may Babae. Yun bakal. Diro ang taxi 30 pesos. Wala lipat. Dito. Are papa, oh. Dito. Dito ka mo. Isa mo unsa? Tingin mo pagkain. Tingin mo pagkain. Day. Kasi di siya mapakana pa. Ano ka? Kagat, papa. Wala man siya yung... Ay, wala na. Oh, di ba? Dili. Yo, hi, guys. Kapag gahi. Hold lang, hold. Gatuga. Grabe nagmata. Play ikaw, you like the toy? You want more toy? Beautiful eyes, Doy, be. Beautiful eyes. Sige na. This is the young toy. Beautiful eyes. Close your eyes, be. Close your eyes. Digit siya, uy. Mama. Nabugo ka? Ay. Da. Ayaw. Wow, cute sa'yo. Ano nga cute kayo. Baba ka na. Ay, tamaan siya. No. Okay. Be.
Di magalaw ang kamay. Kaya maputol yung coke. Ay! Ikaw la! Tikalon ka ba? Wala ka na yun, Mimi! Don't move! Hold it, hold it. Hold. Lagay sa kamay, Mimi. Ayaw, ala. Ayaw. Hindi. What's this? Cheetah. Okay, cheetah. Chicken. Kiss. Hold na chicken. Hold chicken mo. Hold chicken, hold. Kiss na Kiss pagito sa tubangan. Oh. Nana lang ha. Huwag itapon na. Hindi, Be, look mama, be, Look mama daw, look mama daw. Be, look mama. Wow! Chicken. Chicks. Cheeks. Gipa pa na, gipa pa. Okay, very good. Ang daming anak. Sige. One more. Smile na sa camera. Yummy? Yes. Opo. Sabi daw ba opo? Opo. Sabi daw ba? Thank you so much, relatives. Immediate family Dari ka mo member, pa. please remain. Requesting the father side relatives to join in front with the immediate family of again, relatives of the bride from the father side. Hingi ako doy ha. Doy, hingi ako mama ha. Hingi mama ha. Ay, gisubo ko na gani. No daw. Grabe naman yung bata na yon. Spaghetti ni mama, yummy? Ha, yummy? Yes! Love you! Kiss mama, kiss mama! Mwah! Yummy? Yes! Papa! Bakit? Papa! Bakit man? Papa! Bakit si Papa? Bakit mo siya kitawag? Wala man siya, wala. Tumba si Tyra? Ha? Doy? Natumba si Tyra, Doy? Beep, beep, beep. Beep, beep, beep. Prayer wherever she goes. Prayer. Make her strong and give her your strength to make good decisions in the coming year. Keep her free from illnesses and sadness, for she is a truly a good person who deserves happiness and success in all aspects of life. Bless the people. Yummy? Ala, naubos mo na yan. Naubos mo na yan. Saan ang mami ni Tita?
Chicha. Laki na si Chicha, no? Laki na si Chicha. Oo, Chicha. Laki na si Chicha. Big na siya, Pakain ko no? yan sa snake kanina. Pakain sa snake kanina. Ayan sa snake doon sa likod na kanina. Ay, yummy si Chicha, yummy. Mahulog ka ha. Mahulog ka, baba. Oh, Chicha. Dapat nga butchok. May kayo magunit si Tito, oh. May future. May future ba? Magunit. Okay. Wala ka, mama. Wala, hak mama. Hak mama. Hak mama. Hak mama. Una si Doy-Doy. Look, Papa Doy, nagsayaw si Papa. Oh, dance si Papa. Oh. Tit, 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 tit. Para pa. Ano yan? Bayad na. Dance daw lagi ka. Asa kamay? Ano ba yan? Doy! Arana. Mo lang ginahulat niya. Arana. Ang ubit. Stand up. Hawak mo, ubit. Smile na oh. Tortoise jewelry. Wow. Smile. Smile na. Di ka mag-inom ha. Smile na, smile. Smile muna. Smile na yung smile. Okay, smile. Yeah. Don't jump, don't jump, don't jump, don't jump. Jump, go. Come here. Jump. Whoa. Stop. Okay. Tingnan lang siya. One more. Okay, tapos. Go. Go. Shit. Don't jump. Jump. Dali na, Doy. Ha? Ha? Let's go. Ha? Where's yellow? Hello. No. Are you happy? Ha? Smile doon ay kay Mama, be. Smile doon ay, be. Smile, be. Oh, excuse. Mama dyan, Doy. Turo mo. Wow! Love mo si Mama. Yes? Ha? Kung sa angry, anay, be? Angry. Ha? Sakay, horse, sakay. Go! Yan. Bye-bye. You say bye-bye eh. Mua. Sa kanila ka makarapan din sa akin. Say bye-bye na. Say, salamat. 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 Mat. Mat daw, mat. Be, Dahil doon na. sir, smile. Ayan dyan, bukas naman. Bukas naman araw. Tama lang yung bala niyo. Oh. Oh, bunggo ka! Bunggo! Oh. Slowly. Tagalaw na eh? No. Ay, no lang. Mama Marian.
Paano mag-smile, Doy? Smile daw, be. Kami ice cream, be. Smile, anay. Painggit mo kay tita. Tita, tata, kaka. Sabihin mo, tata, oh, yummy. Sabihin mo, yummy. Yummy. Ano, lamig? Lamig. Sabihin mo, tata, oh. You say hi. Hi. Painggit siya. Sure bang ano isyo? Ano yan? Ano yan, Day? Guys. Cars. Ligo siya. Ligo. Corn. Very good. Perfect, diba? This one. Ha? Duck. Duck ba nga mo iro? This one. Pumpkin. Oh, pumpkin. This one. Pizza. Very good. This one. Ha? Eggplant. Eggplant. Oh, this one. Candy. Very good. Pila po siya. Ano yun? Yummy? Ay, mga pak. Yummy? Pakita kayo tatabi. Pakita kayo tatabi yung yummy. Tadoy. Doy doy. Ay doy doy. Smell kayo doy. Smell siya. Asan yummy be? Pakita yung yung be. Kagat. Ah. Pahingi si mama be. Pahingi si mama. Kiss papa. Ay, tayo kay ngipon, oh. Galit ka sa akin? Oh, no? Naipasi dito, eh. Kabalumag. Very good boy. One more. Sige daw, eh. Ikaw at baka. Galo, lagi ka, ay. Galo, lagi ka, ay. Drink na water. Sabi ka na yan. Speak. Nagpupo siya. Sino yan, Doy? Pugit ka, oh. Tata. Sino yan? Tata. Dali na, let's go. Later. Doy, sino yan, Doy? Sino yan sila dalawa? Si?
Bala. Bala, Didoy. Another car na naman. Budol na niya sa... Say budol, gikuha gid. Ano yan? What is that? Anong color ng car? Red. Red. Oh, red. You love it? Ha? You love it? Okay. Okay po. Opo. Gusto mo yan? Ulit na. O, lagay mo na doon, oh. Patong mo na doon. Ay, kunin, ilagay doon, oh. Sino yan, Doy? Sino yan, gidrawing mo? See? Sino yan? Who is that? Sino yan, oh? Si Doy Doy. Be, tingin ko si Doy Doy, be. Ah, tibaya si Doy Doy. Si Doy Doy. Kaya mo, malat. Wow! Dalawa kayo ni... Share kayo, ha? Ano yan, Doy? Hindi naman kutsara ko. Ipanggutom sila. Mag-order ka na. Order, enough price. Sabihin mo, price. Nice. Sabihin mo. Doon, sabihin mo doon. Okay. Pila ka price? Hanap tayo ng ibang bags. Hanap tayo bag kami. Hey! Palakpak sila ba? Okay. Sa color naman tayo. Sa color. Alam mo lang lagi si Iron. Sige daw kita gusto ko tanan ba mag-action. 1, 2, eyes on you. Anak. Okay, diwat be? Ako anay ha, ako anay. 1, 2, 3, eyes on me. Say tubag ninyo. 1, 2, eyes on you. Sige. Okay, ulit, kanta. Kasi babay na. Babay na daw? Wala ka nag-color doon? Pagwari ko magsulat, kuha ko na sa St. Maurice Schools dito. Ano ba siya? Nagsulat? Kuha ko na ako sa ulit laging patsikan. Ang patsikan itago yung mabalik sa bag. O, dali na. Kala ko mag-uwi ka na. Hold na mama bibing hands. Hold na. Nahog yun ta. Nadlo siya. Dali. Dito ka. Pinapog nga niya ang kalipay. Open ka na. Ay, open. Lapit ka siya. Sani. Oh. Baliktad. I-open mo, gisiya. Dali ka siya, dali. Dali siya makatulog. Sabi mo na
you. Sabi mo na thank you. Gaya, ugtas na siya. Ito, guys. Sabi thank you, Anay. Happy, happy. Wow! Wow! Ano sabi mo, Doy? Ikaw na talaga. Dito ka banda. Ito na lang sa sulod. Init ito. Ala. Basta, lipayan niya. Pika mo. Pika mo lang. Oo, ginapika mo ka ni Joy. Wah! Ari. Bago ka mag-apa sa Dre? Gusto ko siya makanta. Pre, si Renzi pa lang yung may ito. See me walking down Fifth Avenue, walking carry by my side. I take it anywhere I want. I'm an Englishman in New York. Cause I'm an alien, I'm the legal alien. I'm an Englishman in New York. Oh, 'cause I'm an alien, suffering your accents are your son, no matter what they say. Oh, 'cause I'm an alien, I'm the legal alien in New York. Oh, 'cause I'm an alien, I'm the legal alien. I'm an alien. Give mo sa kanya, Doy. Give mo. Give mo, give. Give. Ay! Hindi. Ganyan. Op. Sign off. Pili ka, pili muna, pili. Pili muna. Kuhaan na yun ang sa taas pa. Basi ka siya. Saan sa'yo? Saan? Asan dyan sa dalawa? Yun, Ayan, sorry. may color. Kabalo siya ka may color. O sa house lang, ha? House lang. House. House lang natin open. Opo, house lang mamaya na. Sabi mo? Open ang car. Open nyo na daw ang car. Wala pa kayo may kasulod sa house. Pilitigin nga bata. Nabantayan nyo na lang ginang house. Kasi ko. Sabi ko. I-open lang ang ano niya, ang car niya, ang box. Pag nasa house na kami. Open ka. Wala naman tayo sa house. Dapat inside the house. Sabi na lang. Yun na lang. Inside the house, ha? Wala naman tayo inside the house. Wala naman tayo sa bahay. Wala lang. Tayo lang, magkargahin kita.